God bless everybody. Dios bendiga a todos en este día. Estamos aquí para escuchar la voz de Dios, el consejo bendito de su palabra santa, para regocijarnos, para meditar en ella y para esforzarnos a ponerla por obra en nuestra vida. God bless everybody. We're here today in the hour where we're going to hear the Word of God and to rejoice in it and to meditate in it and to work in trying to make it work in our lives for good, because the Lord says that all things work for good for those who love Him. And so there's exceedingly abundant grace with faith and love in Christ Jesus, or Jesus Christ, our Savior. And so we're going to talk a little bit about that today. En este día vamos a considerar la abundante gracia que hay en Jesucristo con fe y amor. Entonces, en este día vamos a principiar en el Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Today we're going to start our message in 1 Timothy chapter 1, verse 13. Si estamos listos, vamos a poner atención, vamos a abrir nuestros corazones, nuestros oídos y nuestros ojos para ver lo que Dios tiene en este día en su mensaje. Dice así: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice en ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Aleluya. Decía, siéntense, Dios les pague por la reverencia en la palabra de Dios. Decía el apóstol Pablo de lo que él era antes en su vida, era celoso de la ley, entonces empezó a perseguir a los hermanos de la fe. Y pues andando en ese trabajo, el Señor dice, me tomó a misericordia, porque en lugar de quitarle la vida, le dio un lugar muy especial de ser ministro y maestro y predicador de su evangelio a todo el mundo, ¿verdad? Y dijo que le iba a mostrar cuánto tenía que sufrir él por causa de su nombre, que iba a llevar su nombre hasta en presencia de reyes, ¿verdad? Y que fue pues lo que hizo cuando fue llevado a Roma, ¿verdad? Dice su palabra, dice que todo lo que él había hecho antes contra los cristianos, con la iglesia de Cristo, era porque lo había hecho en ignorancia, porque todavía no le había conocido al Señor de señores, al Rey de reyes y Señor de señores. Y por eso dice pero el Señor, la gracia del Señor fue más abundante con él, porque en lugar de recibir el castigo, fue recibido a misericordia, ¿verdad? Misericordia, porque dice, el Señor conoce por qué hacemos las cosas. Dice, porque todo aquello que andaba haciendo lo hice en ignorancia, creyendo que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero estaba haciendo su propia voluntad, ¿verdad? Entonces les dice que entonces exclama en el último versículo que leímos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y él se contaba el primero porque fue el que empezó a maltratar a los hijos de Dios. In Timothy, 1 Timothy chapter 1 verse 13, it reads, who was before a blasphemer and a persecutor and an injurious, but I obtained mercy because I did it in ignorance, in unbelief.
And the grace of our Lord was exceedingly abundant with faith and love, which is in Christ Jesus. This is a faithful saying and worthy of all acceptance, that Christ Jesus came to save the world, came into the world to save sinners, of whom I am the chief, or the first one. Apostle Paul explained this of what he was doing in his zeal for defending the cause of the Lord, the Father in the law of Moses, but Jesus bringing forth the termination of the law and completing of the law and fulfillment of the law, and the grace of his grace came into the belief of those that were to be saved. He said that he was obtained exceedingly mercy, because he said all the things that he did against the Christians were done in ignorance and in disbelief. He thought that he was defending the cause of God in applying all the things that he knew of his law, that only the law of God was supposed to be what was supposed to be in service, and not what Jesus had proclaimed and had left for us. And then it says, who before was a blasphemer and persecutor. He was getting letters from all the high priests so that he could chase the Christians all over the land and put them into jail and put them in situations where he would cause them to blaspheme the name of the Lord. And so he said that the grace of the Lord was exceedingly abundant, because it was greater than his life's worth, and that he was in faith and in love was the grace of God. The grace of God was greater than what his life work was, to give him, to bring him into mercy, his mercy, and not only to forgive him, but also to put him in a high place as a teacher and master and evangelist, to take the gospel. He said, I am going to show you how much you have to suffer for my name's sake, and you're going to take my word even before kings, and so that's what he did, and where he ended up finishing his life in Christ. And it says, and this is a faithful saying and worthy of acceptance, that Jesus Christ came into this world to save sinners, of whom I am the chief, for I was the first. Because everything that we do without the knowledge of our Lord Jesus is in ignorance, because we don't know him. We have not met him. We have not heard his voice. We have not heard his teaching. And so there is nothing in us that can work us for good. Faith, he says, comes by hearing, and hearing the word of God. And when he heard the voice of Jesus, he heard his word, and he knew at that point where and whom he was before. He was before his Savior, and he was confused when that light knocked him to the ground. He said, because he heard the voice calling his name, Saul, Saul, why do thou persecute me? And he said, who art thou, Lord? And he said, I am Jesus Christ, whom you persecute. And so from that point on, he considered himself to be taken into an exceedingly amount of grace and faith and love of God in Jesus Christ, that was greater than the worth of his life that he had committed unto the point, and he was taking unto mercy and to give him a place like all that come to Jesus, to take the word of God and to take it into the world and make disciples in everywhere that we are. And so
he explains this very well. He says that all of these things that we do without the knowledge of the Lord Jesus are in ignorance, but it is a good thing that he abounds in all of these other things more exceedingly than the worth of our lives. And so he has mercy on us. Segunda de Corintios, 2 Corinthians. Second Corinthians chapter 8. Segunda de Corintios, versículo 8, verso 9. And we're going to start at 9. Dice así la palabra de Dios en Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. Y en esto en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solamente a hacerlo, sino también querido desde el año pasado, sino también ha querido desde el año pasado. Gloria al Señor, aleluya. Dice aquí que está hablando a los corintios acerca de su deseo, de su propósito que tuvieron, ¿verdad?, anteriormente, pero no les fue posible de llevarlo a cabo, ¿verdad?, de hacer el trabajo en la obra que querían hacer para los hermanos que estaban con Pablo, ¿verdad?, que no pudieron, ¿verdad?, de cumplirlo, pero que ahora se les presenta la oportunidad y les dice, pues ahora que ya tienen abundancia, tienen en exceso, que pueden ayudar, que lo hagan, que no se detengan, no nomás que tuvieron el deseo, pero que cumplan la buena obra que habían puesto en sus corazones, ¿verdad? El deseo que hubo en ellos, que no tuvieron la oportunidad, pero que ahora sí, en el Señor todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces les está recomendando que no se detengan, que ahora que ya abunda en ellos algo más de lo necesario, que puedan cumplir el deseo en lo que habían pensado, ¿verdad?, hacer con los hermanos que tenían necesidad, ¿verdad? Entonces ahí nos quedamos en eso, ¿verdad? Esperando que cumplamos todo lo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Dice que Él preparó el camino para que anduviéramos en las buenas obras, ¿verdad? Obrando para el Señor todo lo que Él nos pone en nuestro deseo, en nuestro corazón, en la obra del Señor. Aleluya. Dice así, it says on chapter 8 of 2 Corinthians, verse 9, For ye know the grace of the Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be enriched. And herein I give my advice, for this is expedient for you, whom have begun before, not only to do, but also to be forward a year ago. They had the Apostle Paul is telling us that if the Lord Jesus, being Lord of Lords and having everything, all the riches of heaven with God in paradise, that he came to this world to be poor, to make himself poor as a poor individual, a man in the world not having anything, so that we would be enriched by everything that he taught us about the word, about the gospel, about his love that he demonstrated that the Father had for us. All the riches of heaven became known to us. And then how
we knew that he was the Son of God, that he could be dressed in raiments of riches beyond compare, but he came as a poor son of a carpenter, and he showed us his grace and his love and his care and his power, that all he had to do is give his word and things were done. The sea would come, the wind would stop, the rain, all of the things that he demonstrated, the riches of heaven. But him being poor in this land, in this earth, demonstrated to us how much he loved us. And so that if he gave everything for us, that when we have a purpose and we have a desire that we want to fulfill something, as the Corinthians had proposed at one time, but the opportunity was not there, and they did not have an excess of abundance to give. They wanted to help the cause of the gospel, and they couldn't do it with the opportunity, and probably the surplus was not there. But now that they had abounded and had beyond, and they could do it, and you said, Paul, well, no, don't stop there. Complete the work, complete that which you had proposed even from a year ago, that ye should fulfill those good works which God had put in your heart and in your mind. Porque Cristo se hizo pobre para nosotros, para que nosotros fuéramos enriquecidos en medio de su evangelio, de la demostración de su amor y cuidados, y todo lo que hizo por todos los que tenían necesidad, sanando enfermedades, quitándoles demonios, haciéndolos ver, haciéndolos hablar y oír. Todo lo que las sanidades que el Señor hizo nos enriqueció en grande manera, y Él, siendo el Hijo de Dios, vino al mundo como un humilde, pobre hijo de un carpintero. Romans chapter 5. En verse 19, del Romanos 5, el capítulo 5, el versículo 19 de Romanos dice así: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Gloria al Señor, aleluya. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la abundancia, por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya. Y después el apóstol nos hace la pregunta, pues, ¿qué diremos a esto? ¿Andaremos todavía en lo mismo? No, dijo, en ninguna manera, ¿verdad? Porque dice, por la desobediencia de Adán y Eva en el jardín del Edén, entró el pecado al hombre, y de allí todos compartimos del pecado, porque de allí se multiplicó, abundó el pecado, y el Señor, por querer mitigar, puso su ley, pero fue para ver qué tanto era la desobediencia, ¿verdad? Se multiplicó el pecado, pero vino Jesucristo el justo, vino nuestro Señor Jesucristo, el cual por Él vino la vida. Dice, porque así, por la desobediencia de un hombre,
los muchos fueron constituidos pecadores, así también la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. El que obedeció y cumplió y que nunca desobedeció fue Jesucristo. Él cumplió la ley como nadie la pudo cumplir. Él llenó aquel requisito de la ley y allí terminó con la ley y desarrolló desarrolló la gracia del Señor. Entonces por eso dice que así por uno, muchos serán constituidos justos, los que creen en el Señor Jesucristo. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Los que obedecemos a la justicia de Dios, a lo que el Señor nos está recomendando que hagamos, que dejemos el mal y que sigamos la justicia y que nos apartemos del mundo y que sigamos a Cristo. Esto, dice, va a ser a muchos constituidos justos. No por nuestra justicia, sino porque el que nos justifica es Dios. Aleluya. Romans chapter 5 verse 19. It says, as for as by one man's disobedience, many were made sinners. So by the obedience of one shall many be made righteous. Moreover, the law entered that the offense might abound, or that sin might abound. But where the sin abounded, grace did much more abound. And it says that as sin hath reigned over death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. Glory to God. By the disobedience of Adam and Eve in the Garden of Eden, we were made partakers of sin. And from that point on, the inclination of man was to do wrong. And so we became all sinners. All have sinned and were what does it say? We were all have fallen short of the glory of God. We were removed from God and fell short of the glory of God. And so in this disobedience, many, says, by this one disobedience of Adam, all were made sinners. Many were made sinners, right? But it says, so by the obedience of one, who was obedient? Jesus Christ obeyed what his Father sent him to do, even unto the cross, and to death, and the death of the cross. He fulfilled everything that he had to do. He was obedient to fulfill the law of Moses, and he, at that point, cut off the law of Moses, and his grace entered into the world. And so we no longer work the law by its rites and its rituals, but by what is written, that whatever is written there, it is written for our knowledge and for our understanding of what is right and what is wrong. And it says but for the obedience which was in Jesus Christ, many, it says, many are going to be made righteous unto eternal life which is in Jesus Christ. Efesios capítulo 2, verso 4. In Ephesians chapter 2, verse 4. Dice así, pero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros la abundante riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ellas. Las riquezas de Dios, la misericordia con que Él nos amó, nosotros perdidos, errantes, muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, nos dio vida con Cristo. Nos salvó porque quiso, por gracia, no por lo que hubiéramos hecho. Ninguno nos podemos justificar y decir, pues yo porque a mí me salvó el Señor, porque yo soy muy bueno y no a nadie le... No, dice, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida con Jesucristo, por gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Él tiene ese propósito de cuando estemos con Él, nos va a tener en aquel lugar donde Él está, en los lugares celestiales, donde va a mostrar su abundante riquezas con que nos amó, con que nos salvó, aleluya, de la perdición de este mundo, aleluya, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo. Porque por gracia sois salvos mediante de la fe, porque la fe, el creer viene por la fe, y por oír, dice, y por oír palabra de Dios. La fe es de Jesucristo y no es de nosotros. Si Dios no nos da fe, no podemos obtenerla. Dice que por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, es un don de Dios, no por obras, no por lo que yo haya hecho, justas cosas o buenas cosas, no por obras para que nadie se gloríe, para que nadie, yo soy mejor que usted, y tengo un lugar más allá, no por obras para que nadie se gloríe, dice, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales, fíjense, las cuales Dios preparó. Nosotros todo lo que hacemos aquí, que nos gloriamos y decimos, pues yo soy muy bueno, yo soy justo, pero no es de nosotros, es de Dios. Dios nos ha hecho este favor, dice, que Él las preparó antes. Dice, por obras, para que nadie se glorice, porque el día dice, porque no somos hechuras suyas creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nomás tenemos que obedecer y andar en ellas. No le tenemos que buscar, y muchos andan, ¿qué voy a hacer? Y andan buscando en su mente, yo voy a hacer esto por Cristo, yo voy a hacer aquello, yo el otro. No, Él ya preparó todo, nomás tenemos que obedecer, poner atención y sentir lo que Dios nos está hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, para decir, heme aquí, Señor, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para ser tuyo, para obedecerte? No, aquí está, Señor, este es mi premio, este es mi regalo, yo voy a hacer esto por ti. Él ya lo hizo todo. Ephesians chapter 2 verse 4 says, but God, who is rich in mercy, for his great love wherein he loved us,
even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved, and hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come he might show the exceedingly riches of his grace in his kindness towards us through Christ Jesus. For by grace ye are saved through faith, and that not of yourselves, it is a gift of God, not of works, lest any man should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus, unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. And here we struggle all the time. It was the richness of God and his mercy. He says he delights in mercy. And he loved us so much that even though we were sinning and dead to life, he saved us. He saved us in his son Jesus. It says, by grace ye are saved. And then this he said, raise us up in the days to come when we are there in the presence of the Lord. He's going to demonstrate to all the disobedient and unbelievers, all the saints up in the heavenly places. Together, he's going to say, these are the ones that endured and fought the good fight and were obedient servants to the death. And here they are. To show, he says, in the ages to come, his exceedingly riches of his grace, his kindness towards us in Christ Jesus, because he'll have us there. He'll have us there. By grace ye are saved. By grace ye are saved through faith. And faith comes by listening to the word of God. And that is not of yourself. It is a gift of God. This faith that I have in my Lord Jesus is not mine. God gave it to me. God's free gift to me so that I could believe in my everlasting Father's Son's work of his gospel that came to talk to me, to my heart, to take me out of that road of death into the road of life eternal in his Son, Jesus Christ. For it says, by grace ye are saved through faith, and this is not of yourself, it is a gift of God, not by works, lest any man should boast. Not by, I donated 10,000, I built this church, I did that. No. It is not by works. Nothing that we do here helps us to be saved. It is our obedience to all the things that God says. He that believes and is baptized shall be saved, and he that is not is already condemned, because he did not believe in the only begotten Son of God. Is the non-believer that's not going to be with Christ. But the believers are all going to be with him. For by grace ye are saved through faith, and this is not of yourself, it's not of works, and least anybody should boast. And we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath ordained that we should walk in them. Everybody's running around saying, what shall I do? I'm going to do this for Christ. I'm going to go here for Jesus. No, he has already made all the things that ordained everything for us. He has already said, all we have to do is open our heart and listen and ask him, here I am, Lord, what is it that you want me to do? One of the most important things is always give testimony of what God has done in your life. Preaches, talk of his gospel. Talk of the ever eternal life that you're going to have in the presence of the everlasting Father. But there's be no works, no trouble,
no tears, because he's going to wipe our eyes from all the tears. And we have no need for work, because he's going to be our sustainment from that day forward through all eternity. And this is something that God might open the heart of someone to receive him. But how can they hear it if nobody speaks of God and Jesus, our Savior? The testimony has to be there always. The Word of God has to be always in your lips. To give an answer to anyone that questions, what is the reason for our hope? And we quickly have to say John 4:16-17. And then comes the real work, is the testimony of who we were and what we are now, because God ordained all these things so that we can walk in the goodness instead of the bad things that are all around us in this world. Gálatas, capítulo 2, chapter 2 of Galatians 15. En el 15 dice así: nosotros judíos de nacimiento, no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gloria al Señor. Porque el Evangelio pues vino a los hijos de Dios primeramente, y muchos creyeron en Jesucristo. Pero se dice, por eso está explicando el apóstol Pablo, que los que eran de la ley, que no eran pecadores, fueron hechos pecadores por la gracia del Señor, porque tenían que, entendieron que nadie se puede justificar por la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y esto no es de ellos, sino es un regalo de Dios. Y dice, por eso nosotros también hemos creído en Jesucristo, porque Dios nos dio ese regalo para ser justificados no por la ley, sino por la fe de Jesucristo. Para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie podía ser justificado, sino que tenía que venir y otra vez ofrecer más ofrenda y otra vez tener que limpiar su conciencia de su pecado por su obra, por su ofrenda, por su regalo, por lo que ofrecía en la casa de Dios. Y el año se cumplía y tenía que venir otra vez. Pues no había justificación allí, sino que seguía el hombre en una condición de volver a ser el mismo, de volver a hacer las mismas malas obras, el mismo error, y tener que venir a ofrecer otra vez por esto, ¿verdad? Por su error, lo que Dios le había mandado por medio de la ley. Galatians chapter 2 verse 15, it says, we who are Jews by nature and not sinners of the Gentiles, it says, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by faith, by the faith of Christ, and not by the works of the law. For by the works of the law, no flesh shall be justified. Glory to God. Well, the Jews, the gospel or the Savior came to free his people from sin
and the error of their ways, because they were not fulfilling the law, and they were making their own laws instead of the law of Moses. And so they tried forever trying to be justified, and they couldn't. They could not be justified because their sin would bring them back every year to offer another gift, another holocaust, and to remit their wrongdoing. And it relieved their conscience, and it made them feel good for a while. But it was a vicious circle where they could not completely get out of that, and they would have to come again and again, year after year, to offer whatever wrongdoing they had to remit, and to make themselves feel good again. But in reality, they were never justified, because it says they couldn't. The law could not justify no flesh. But the faith of Jesus Christ, which brought them to the baptism of Jesus, and the saving by faith, and the forgiveness of sin, and receiving the Holy Ghost, which is the word says that He spread upon them in abundance, so that they would have faith in Christ Jesus as their Savior. And so no longer have to be in that vicious cycle of committing sin and trying to remit themselves year after year. They were saved by faith in Jesus Christ. And for a little bit, they became sinners because they had to be justified by faith. Titus, Tito, y ahí vamos a terminar. Capítulo 3 de Tito, versículo 4. In Titus chapter 3, verse 4. Dice así, en el capítulo 3, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia de nosotros, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Gloria a Dios, dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Lo bueno para con nosotros de Dios, dice, cuando se manifestó lo bueno de Dios, lo bueno que Dios es para con nosotros, siendo nuestra salvación, nuestro Salvador, que nos amó, que amó al hombre, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Ese grande amor se nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, dice, sino por su misericordia. Por su misericordia. Es algo que si alguien nos toma misericordia, no toma en cuenta nada más de que ha tenido misericordia de nosotros, ¿verdad? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Porque ya no está obrando el hombre carnal, sino está obrando el hombre espiritual, al cual el Señor dice que derramó su Espíritu Santo abundantemente. Nadie puede decir, pues no puedo. No, tenemos el poder de Dios. No sé, Él es el sabio Dios de todas las cosas. Nunca, pero con Dios todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Por eso dice este grande, ¿verdad?, propósito de Dios de habernos salvado con amor, y que demostró ese amor para con todos los hombres,
Dice, no por lo que nosotros éramos, lo que hubiéramos hecho, sino por su pura misericordia que tuvo con nosotros, lavando nuestros pecados en la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice, y luego con su Espíritu, que dice que derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Con toda esa ayuda, ¿por qué caminamos como que andamos solos, como que no tenemos a dónde mirar, a dónde ir? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Él no lo hizo todo por nosotros. Entregó a su Hijo, derramó su sangre, nos envió el Consolador, a su Espíritu Santo para que estuviera con nosotros y morare en nosotros. Somos más que victoriosos si le somos fiel hasta la muerte. Gloria a Dios. Aleluya. Titus chapter 3 verse 4 and 5, it says 4 to 6, it says this: but after that the kindness and love of God our Savior towards men appeared, not by works of righteousness which we had done, but according to the mercy he saved us. According to his mercy he saved us by the washing of regeneration and the renewing of the Holy Ghost, who he shed upon us abundantly through Jesus Christ our Savior. I want to read 7 also, and I'll go back to Spanish. That being justified by his grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. Yes. But the kindness that God demonstrated towards men, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whomever believed in him should not perish, but have everlasting life. That love which sent his Son to die for us. It says, not because we were doing a good job here, we were righteous, not by any works of righteousness. We were all erring in our sins and our delights of this flesh. And so we weren't even close to any works of righteousness, but according to his mercy, he saved us by the washing of regeneration, the renewing of his Holy Ghost, transforming the outer man to obey the inner spiritual man, so that I can be here. Because if I was here on the carnal man, it says that the flesh and carnal man does not want to and cannot and is unable to serve God. And yet we're here. Why? Because this external man, in accordance to the purpose of God, is dead. And now we live in the newness of life that he has given us in Christ Jesus. The new creature which he has awoken in us to obey that gift which he has given us abundantly. His grace, the Holy Ghost which dwells in us and walks with us to guide us and to lead us into all righteousness. And it says, in the renewedness of the Holy Ghost, which he shed upon us abundantly through Jesus Christ our Savior, that being justified by grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. That's our whole struggle here, to remain faithful to the death, to God, to Jesus Christ, so that we may have eternal life with him after he returns for us. Dice, para que justificados por gracia venimos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna, para estar con el Señor cuando Él venga.
un día cuando Cristo venga por nosotros, vamos a estar con Él. Nos va a mostrar en aquellos lugares celestiales, nos va a mostrar la abundancia, riqueza, porque vamos a ser transformados a su semejanza. Ya no va a haber trabajo, ya no va a haber dolor ni lágrimas, porque Él enjugará toda lágrima en nuestros ojos. Él va a ser nuestro sostén por toda la eternidad. Dios les bendiga. God bless and keep that hope of life eternal. That when God takes us up to be in paradise, He's going to be our all and all for us, our sustainment for eternity. Amen. God bless.